Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we have met after a long time, in fact, after 1 week. So, dear students, we are here to discuss the next part of the lesson, that is Rustum and Sohrab. Dear students, we have already completed its first 2 lectures and we are looking forward for the third lecture. Dear students, it's on page number 102. You open your books to page number 102, it's there. It's on the top there. We have completed up to this ruler. Now we'll be starting from this. Yes, let me start, students. When Sohrab crossed into Persia, Kaikous sent his army to fight the invader. जब सोहराब ने पर्शिया को क्रॉस किया, काइकूस ने अपनी आर्मी को इस इन्वेडर के साथ लड़ने के लिए भेजा. So invader means हमलावर. Invader means a person who attacks. एक शख्स जो हमला करता है, हमलावर जिसको कहते हैं. But the king's generals were no match for सोहराब. लेकिन इस बादशाह जो काइकूस था, इसने जो आर्मी जनरल्स भेजे थे लड़ने के लिए, वो सोहराब का मुकाबला नहीं कर सकते थे. They were no match for सोहराब, मतलब वो इसको रोक नहीं सकते थे, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो इसके मैच के नहीं थे. Getting? मैच मीन्स इनका मुकाबला नहीं हो सकता था. कहाँ सोहराब और कहाँ ये, ठीक है, तो ये इसके मैच नहीं थे, ये मुकाबला नहीं कर सकते थे इसका. One after another they were killed in battle and nothing could stop Sohrab's advance. तो क्या होता है उसके बाद एक के बाद दूसरे की मौत वाक़ा होती है बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में, और कोई इसके एडवांस को नहीं रोक सकता था. यानी सोहराब को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता था. इसने एक के बाद दूसरे का कत्ल किया, ठीक है. जो भी इसके सामने आता था, जो भी कोई सोल्जर, कोई आर्मी मैन या कोई जनरल इसके सामने आता था, उसका कत्ल कर डालता था और ये आगे बढ़ जाता था, ठीक है. एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, एडवांस मीन्स मार्च, एडवांस मीन्स टू मूव अलोंग विथ रेगुलर स्टेप्स. यस. अच्छा, then what happened? The men that escaped went to the king and said, great danger threatens our country. उसके बाद जो लोग वहां से बच निकले, जो लोग वहां से भाग गए, अपनी जान बचा के भाग गए, वो बादशाह के पास आते हैं, काइकूस के पास आते हैं. उसके बाद कहते हैं क्या? ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री. हमारे मुल्क को बहुत बड़ा खतरा है. थ्रेटन मीन्स धमकाना, थ्रेटन मीन्स डराना, धमकाना, यानी हमारी मुल्क को बहुत ज्यादा खतरा है. अच्छा, our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy. Our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy. जो हमारे जनरल्स है वो उनको मारा गया एक यंग सोल्जर की बदौलत, यानी एक जवान सोल्जर है जो एनिमी को लीड करता है, यानी जो हमारे दुश्मनों को लीड करता है, जो हमारे दुश्मनों के साथ है उनको लीड करता है. और उसने हमारे जनरल्स को मार गिराया. उसने जो हमारे जनरल्स थे, जो हमारे सिपह सालार थे, सिपाही थे, जनरल्स थे, उनको उसने मार गिराया. ये जो यंग सोल्जर है, जो जवान वॉरियर है, जवान सिपाही है, जो हमारे दुश्मनों को लीड करता है, जो हमारे दुश्मनों के आगे है, ठीक है, जो उनका लीडर है. अच्छा, हु इज दिस, व्हाट इज हिज नेम? आस्कर द किंग. बादशाह ने कहा ये कौन है, इसका नाम क्या है? दे कॉल हिम सोहराब. द मैन सेड. उन आदमियों ने कहा जो बच के निकले, जो बादशाह के पास आते हैं, उसके बाद बादशाह से कहते हैं, वो उसको सोहराब के नाम से पुकारते हैं. दे कॉल हिम सोहराब. वो उसको सोहराब पुकारते हैं. ही फाइट्स लाइक ए लायन. वो शेर की तरह लड़ता है. आवर ओनली होप नाउ इज रुस्तम. हमारी जो आखिरी किरण है, हमारी जो आखिरी उम्मीद है, जो अकेली जो उम्मीद है, एक उम्मीद जो है, आखिरी उम्मीद जो है, वो रुस्तम है. जस्ट देन अ तारतार सोल्जर केम विथ अ मैसेज. उसके बाद एक तारतार सोल्जर आता है, यानी पर्शिया में एक स्टेट, पर्शिया में एक जगह का नाम है तारतार, ठीक है. तो जस्ट देन अ तारतार सोल्जर केम विथ अ मैसेज. तो एक तारतारी सोल्जर एक पैगाम के साथ आता है बादशाह के पास. इट वॉज फ्रॉम सोहराब.
یہ سہراب سے میسج تھی, یعنی یہ سہراب نے پیغام بھیجا تھا. The message said, یہ میسج اس طرح تھی, I shall spear the Persian army if your champion will fight with me in single combat. تو یہ سہراب نے میسج بھیجی تھی. کیا میسج تھی, کیا پیغام تھا؟ میں پرشیا کی آرمی کو چھوڑ دوں گا, بخش دوں گا. سپیئر کے معنی ہے پرہیز کرنا, سپیئر کے معنی ہے ٹو ریفرین فرام, سپیئر کے معنی ہے اوائڈ. میں آپ کو چھوڑ دوں گا. آئی شل سپیئر دا پرشین آرمی, میں پرشین آرمی کو چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط ہے, اف یور چیمپئن ول فائٹ وتھ می ان سنگل کمبیٹ. لیکن اگر آپ کا چیمپئن میرے ساتھ اکیلے لڑے گا تب میں آپ کی آرمی کو چھوڑ دوں گا. اگر آپ کا جو چیمپئن ہے, آپ کا جو چیمپئن ہے, اگر وہ میرے ساتھ سنگل کمبیٹ, یہ سنگل کمبیٹ ہم نے پڑھا ہے اکیلے لڑنا, ٹھیک ہے. اچھا, دین سینڈ فار رستم ایٹ ونس سیڈ دا کنگ. تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا سینڈ فار رستم ایٹ ونس, یعنی رستم کو بلاؤ, رستم کو بلاؤ. سینڈ فار رستم, رستم کو بلاؤ. ٹھیک ہے. When he heard the message, Rustum was at that time away in far off village staying with his father. جب رستم نے یہ میسج بھیجی, جب رستم نے یہ سب کچھ سنا, تو رستم اس ٹائم کہاں تھا؟ رستم ایک بہت دور ایک گاؤں میں اس ٹائم ٹھہرا ہوا تھا. فار آف ولیج, ایک دور گاؤں میں ٹھہرا ہوا تھا. staying with his father, اپنے باپ کے ساتھ. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. جب بادشاہ کی یہ میسج اس کو پہنچی, جب بادشاہ کی یہ میسج, کائکوس کی یہ میسج رستم کو پہنچتی ہے, تو وہ اپنے باپ کو چھوڑتا ہے وہاں سے, تو وہاں سے نکلتا ہے, اپنے باپ کو چھوڑ کے نکلتا ہے اور جلدی بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے, کائکوس کے پاس پہنچتا ہے. The king said to him, a great danger threatens our country. تو بادشاہ اسے کہتا ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے ملک کو آ چکا ہے. A great danger threatens our country. ہمارے ملک کو ایک بہت بڑا خطرہ, یعنی کوئی ہمارے ملک کو ڈرا رہا ہے, کوئی ہمارے ملک کو دمکا رہا ہے, یعنی ہمارے ملک کو خطرہ ہے. The Tartars have invaded this country. تاتاریوں نے ہمارے ملک پر حملہ بول دیا ہے, حملہ کیا ہے. The enemy is inside our borders. اور جو دشمن ہے وہ ہمارے بارڈر کے اندر آ گئے ہیں. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? asked Rustum. رستم نے پوچھا یہ کون اتنا ریش اور تھاٹلیس ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریش کے معنی ہے جلد باز, ریش کے معنی ہے ہیسٹی, اٹ مینز اسپیڈی, اٹ مینز ہریڈ. یہ جلد باز کون ہے؟ یہ تھاٹلیس, یہ بے فکر, یہ لاپرواہ انسان. تھاٹلیس کے معنی ہے ریکلیس, شوئنگ لیک آف کیئرفل تھاٹ. یہ کون ہے اتنا جلد باز, اتنا ہیسٹی؟ یہ انسان کون ہے؟ یہ لاپرواہ بے فکر انسان کون ہے جس نے پرشیا کے حملے کے بارے میں سوچا ہے؟ that he thinks he can attack Persia. جس نے سوچا ہے کہ وہ پرشیا پہ حملہ کرے گا. یہ کون ہے ایسا انسان لاپرواہ جلد باز جس نے پرشیا کے اوپر حملہ کرنے کا سوچا ہے؟ asked رستم. رستم ایسا کہتا ہے. turn the page students, it's on 103. اچھا, then the general say he is a beardless youth. اب یہ جو جنرل تھے ان کا کہنا تھا, انہوں نے رستم سے کہا وہ ایک نوجوان ہے داڑھی کے بغیر. the general say he is a beardless youth, یعنی داڑھی کے بغیر ایک نوجوان ہے. he fights with remarkable courage and daring. وہ بڑی ہمت کے ساتھ لڑتا ہے. اس کی جو he fights with remarkable courage and daring. اس کی جو ہمت ہے, اس کی جو جرت ہے وہ بہت بڑی ہے, وہ بہت ریمارکیبل ہے. ریمارکیبل مینس بہت اعلیٰ. ریمارکیبل مینس بہت اعلیٰ, بہت شاندار. he fights with remarkable courage and daring. وہ بہت شاندار طریقے سے لڑتا ہے, وہ بہت اعلیٰ طریقے سے لڑتا ہے. اس کی جو ہمت ہے وہ بڑی شاندار ہے, بڑی کیا کہیں گے, اعلیٰ درجے کی ہمت رکھنے والا انسان ہے. he fights with remarkable courage and daring. daring means جرت, courage means ہمت, حوصلہ, حوصلے کے ساتھ لڑتا ہے, ہمت کے ساتھ لڑتا ہے. his name is سہراب. اس کا جو نام ہے وہ سہراب ہے. they say his
ambition is to fight you and defeat you. انہوں نے کہا کہ اس کی جو ambition ہے, اس کا جو مقصد ہے, وہ آپ کے ساتھ لڑنا اور آپ کو ہرانا ہے. یہ جنرلز رستم کو کہتے ہیں, یم چھ جنرل ونان رستمس, تم سنز ambition چھ, تم سنز aim چھ, تم سنز مقصد چھ ژےٚ سۭتۍ لڑٲے کرٕنۍ, to fight you and defeat you, اور آپ کو ہرانا ہے. He has sent word asking us to choose champion from among us to meet him in single combat. اس نے ایک پیغام بھیجا ہے ہمارے لیے. کیا پیغام؟ کہ آپ ایک چیمپئن کو چوز کرو, آپ ایک چیمپئن کو چوز کرو آپ میں سے, جو میرے ساتھ سنگل کمبیٹ کے لیے تیار ہو, جو میرے ساتھ اکیلے لڑنے کے لیے تیار ہو. یہ کون کہتے ہیں؟ یم جنرلز ونان کمس, یم ونان رستمس, دپان چھس تم ہسا وون تُہۍ منٛز ژٲرۍہُن اکھ نفر, تُہۍ منٛز کٔرۍہُن اکھ نفر سلیکٹ یُس زن چیمپین آسہِ اور یُس زن مےٚ سۭتۍ کُنی زٔنۍ لڑِ. یو آر آر چیمپئن اینڈ سیویئر. اور اس کے بعد یہ جنرلز رستم سے کہتے ہیں آپ ہمارے چیمپئن ہو, آپ ہمارے سیویئر ہو. ناؤ سیویئر کے معنی ہے اے پرسن ہو سیوز فرام ڈینجر, نجات دہندہ, نجات دلانے والا, جو ایک ایسا شخص جو خطرے سے لڑتا ہو, جو لوگوں کو خطرے سے بچاتا ہو. Will you go and fight him? کیا آپ جاؤ گے رستم اور اس سے لڑو گے؟ But I am old, your majesty, and I have an aged father to look after. اس کے بعد یہ کہتا ہے کون؟ رستم اس سے کہتا ہے, بادشاہ سے کہتا ہے your majesty, it's a sign of respect, یعنی جناب اعلیٰ, حضور والا, میں بہت بوڑھا ہوا ہوں, میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, بہ چھُس بڑویں, and I have an aged father to look after, اور میرے پاس میرا بوڑھا باپ ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے, یعنی میں ایک بوڑھے باپ کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. Couldn't you find a younger man to fight this youth? کیا آپ کسی نوجوان فائٹر کو, کیا آپ کسی نوجوان آدمی کو نہیں ڈھونڈ سکتے فائٹ کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے؟ یعنی آپ ایک نوجوان آدمی کو سلیکٹ کرو, ایک نوجوان کو آپ سلیکٹ کرو, اس کو چوز کرو, اس کو آپ بھیجو لڑنے کے لیے. Then یہ رستم کہتا ہے if I had been able to find a younger champion I would not have called you away from your aged father. اس کے بعد یہ کائکوس کہتا ہے, بادشاہ کہتا ہے, اگر میں کسی ینگر چیمپئن کو ڈھونڈ لیتا, اگر مجھے کسی ینگر چیمپئن کا پتہ ہوتا, اگر میں کسی ینگر چیمپئن کو جانتا ہوتا, I would not have called you away from your aged father. میں آپ کو آپ کے ایجڈ, آپ کا جو عمر رسیدہ باپ ہے, میں آپ کو اس سے الگ نہیں کرتا. بہ ونہا نہٕ ژےٚ سُہ تراوُن کینٛہہ, میں آپ کو نہیں کہتا کہ اس کو آپ چھوڑ دو. تو پھر unless you fight this youth we have no hope of saving our country. جب تک آپ اس نوجوان فائٹر سے نہیں لڑو گے, ہم ہمارے ملک کو نہیں بچا سکتے. We have no hope of saving our country. ہماری کوئی امید نہیں ہے اپنے ملک کو بچانے کی. What a misfortune for Persia that he should be forced to turn to an old man to defend her. اب یہ کنٹری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. What a misfortune for Persia. دیکھو پرشیا, یہ جو ایران ہے, یہ جو فارس ہے, اس کے لیے بدقسمتی کی بات کیا ہے؟ misfortune کے معنی بدقسمتی, it means bad luck. ٹھیک ہے, اب یہ پرشیا کی بدقسمتی ہے کہ اب اس کو کس کی طرف جھکنا پڑا؟ ایک اولڈ مین کی طرف, ایک بوڑھے انسان کی طرف جھکنا پڑا. ایک اب ان کو کیا کرنا پڑا؟ اب اس کو ایک اولڈ مین, ایک بوڑھے آدمی کی طرف جھکنا پڑا, یعنی اس کو التجا کرنی پڑی کہ آپ اس ملک کو بچاؤ. ٹھیک ہے, یہ کون کہتا ہے؟ یہ رستم کہتا ہے. بٹ اف آئی مسٹ گو آئی ول گو ٹو دا بیٹل فیلڈ ایز اے پلین سولجر ویئرنگ پلین آرمر. لیکن یہ سمجھ میں آ گیا, یعنی پرشیا کے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ اب پرشیا کو بچانے کے لیے کس کا سہارا لینا پڑا؟ ایک اولڈ مین, ایک بوڑھے آدمی کا سہارا لینا پڑا. یہ پرشیا کی بدقسمتی ہے. بٹ اف آئی مسٹ گو آئی ول گو ٹو دا بیٹل فیلڈ ایز اے پلین سولجر ویئرنگ پلین آرمر. لیکن یہ کہتا ہے, رستم کہتا ہے, اگر میں اب بیٹل فیلڈ میں جاؤں گا, اگر میں لڑنے کے لیے جاؤں گا, ایک عام سولجر, ایک سادہ سولجر کی حیثیت سے میں جاؤں گا, اور وہ بھی کیا پہن کے؟ وہ بھی سادہ, پلین, عام, معمولی سا آرمر پہن کے. نا واٹ از آرمر اسٹوڈنٹس؟ آرمر مینز زرہ, بختر جس کو ہم کہتے ہیں. دا میٹل کورنگس وورن بائی سولجرز ٹو پروٹیکٹ دا باڈی ان بیٹل. جو سپاہی پہنتے ہیں نا جنگ کے میدان میں,
zira jisko kehte hain, the metal covering worn by soldiers to protect the body in battle. So Rustum rode to the battlefield. To Rustum jata hai battlefield mein, jang ke maidan mein. One of the Persians approached him and said, ek Persian, ek Farsi, ek Iranian आदमी इसके पास पहुंचता है और इसे कहता है, क्या कहता है? O Rustum, like thy might is this young man's. क्या कहता है? शायरी जैसे करता है. क्या कहता है? O Rustum, like thy might is this young man's. O Rustum, यानी जिस तरह आप ताकतवर हो उसी तरह वो जवान भी ताकतवर है, यानी वो आपके जैसा ताकतवर है. कशिर पॉइंट को यूता से ताकतवर छुक त्यूता छुसु जवान ते ताकतवर. ओ रुस्तुम लाइक दाई, यानी लाइक यू, माइट इज दिस यंग मैन, यानी जितनी ताकत आपकी है उतनी ताकत उस आदमी की भी है. अच्छा, ही हैज द वाइल्ड स्टैग्स पुट द लायंस हॉट, और वो जो इंसान है, वो जो आदमी है, वो जो जवान है, ही हैज द वाइल्ड स्टैग्स फुट, उसका जो फुट है वो वाइल्ड स्टैग का है. मतलब दैट मीन्स, यानी स्टैग के माने हिरन, स्टैग के माने है ए मेल डियर, यानी एज वी ऑल नो दैट जिस तरह हिरन तेज होती है, तेज कदमों से भागती है, तेज कदमों से दौड़ती है, उतने भी उसके कदम तेज दौड़ते हैं, उतने ही उसके कदम भी तेज दौड़ते हैं. ही हैज द वाइल्ड स्टैग्स फुट, यानी उसके जो कदम है वो हिरन के कदम है, यानी हिरन के जैसा तेज दौड़ता है. द लायंस हार्ट, और उसका जो हार्ट है वो शेर का हार्ट है, वो शेर का दिल है. जिस तरह शेर का दिल होता है उसी तरह उसका भी है. एंड ही इज यंग एंड ईरान चीफ्स आर ओल्ड, और वो जवान है और ईरान के जो चीफ्स है वो ओल्ड है, वो बूढ़े हैं. और एल्स टू वीक एंड ऑल आइज टर्न टू दी, और एल्स टू वीक, बाकी सब वीक है, बाकी सब कमजोर है, और सारी जो नजरें हैं, सारी जो आंखें हैं वो तुम पे हैं. इसलिए आपको बुलाया गया है, इसलिए आपको बुलाया गया है लड़ने के लिए. सारी नजरें आप पे हैं, सारी आंखें आपकी तरफ देख रही है लड़ने के लिए. कम डाउन एंड हेल्प अस रुस्तुम और वी लूज, रुस्तुम आगे आ जाओ, लड़ो वरना हम हार जाएंगे, लड़ने के लिए आ जाओ वरना हम हार जाएंगे. When रुस्तुम heard these words of praise, जब रुस्तुम ने ये अल्फाज सुने, यानी ये अल्फाज जब उसने सुने प्रेज के, यानी जिसमें सराहना थी, जिसमें रुस्तुम की सराहना थी, जिसमें रुस्तुम की तारीफें थी, जब उसने अल्फाज सुने, he wished with a longing heart that the Tartar youth had been his own son. तो रुस्तुम क्या विश करता है, रुस्तुम आरज़ू करता है, रुस्तुम चाहत करता है कि काश ये इंसान जो है जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं, काश ये मेरा बेटा होता. लॉन्गिंग के माने हैविंग और शोइंग यर्निंग डिजायर, आरज़ू चाहत, उसने चाहत की, अपने दिल में आरज़ू की कि काश ये मेरा बेटा होता जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं. ही विश्ड विद अ लॉन्गिंग हार्ट दैट द तारतार यूथ हैड बीन हिज ओन सन, काश ये बेटा मेरा होता जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं. So that's all we have here in this lecture. So we will meet tomorrow, inshallah. Till then, goodbye.